चूड़ियाँ तो नहीं पहनी हुई ना, और ये कहना कि आप मुसलमानों को अलहदा कर दें और हिंदुओं को अलहदा करके वहाँ पे गोलियां मारी जाए, ये तो नाकाबिले कबूल है। अगर आप अटैक करेंगे या बात करेंगे तो आगे से जवाब मिलेगा। मजाक थोड़ी है, या हजारों लोगों की जिंदगियों का सवाल है कि वो इजराइल से मुतासर है। वो समझते हैं कि जैसे इजराइल ने हमास के ऊपर हमले किए तो इस तरह से हम कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं। पाकिस्तान हमास नहीं है, पाकिस्तान ईरान नहीं है, ऐसी ना ही हम कोई जो है वो कोई हूथी ट्राइब्स हैं कि जिनके ऊपर आप हमला कर देंगे। इट्स अ न्यूक्लियर कंट्री, और हमारे अपने इख्तलाफात अपनी जगह होंगे, हमारे मसले मसाइल अपनी जगह होंगे, लेकिन जब पाकिस्तान की बात आएगी तो तमाम सियासी जमातें, तमाम सियासी कुव्वतें पाकिस्तान के झंडे के तले मुत्तहिद हैं और हम अपनी फ़ौज के पीछे खड़े हैं। जब आपने 47 में बंटवारे का फ़ैसला कर लिया, पार्टीशन का फ़ैसला आपने कर लिया, तो उसका बुनियादी असूल ये था कि जो मुस्लिम अक्सरियती इलाके हैं वो पाकिस्तान में आएंगे और जो हिंदू अक्सरियती इलाके हैं वो हिंदुस्तान में जाएंगे। कश्मीर जो है उसकी बुनियादी जो मसला है वो ये है कि आपने इस बुनियादी असूल को, बंटवारे के बुनियादी असूल को नेहरू और पटेल ने वायलेट किया, और जो एक मुस्लिम अक्सरियती इलाका था जो हिंदुस्तान के साथ नहीं रहना चाहता, जहाँ की पॉपुलेशन इंडिया के साथ नहीं रहना चाहती, वो उसको ज़बरदस्ती आपने रखा हुआ है। अब जब आप ज़बरदस्ती कर रहे हैं तो उसके नतीजे में एक मुसलसल 75-80 साल से ये जो रीजन है ये एक मुसलसल आप देखें कि एक ट्रॉमा का शिकार है। रोज़ हमें लगता है कि आज कुछ एक्ट हो जाएगा और यहाँ पे फिर फुल फ्लैज जंग शुरू हो जाएगी। 4 जंगें जो हैं वो हो चुकी हैं। हमें लगता है कि आज कुछ एक्ट हो जाएगा और यहाँ पे फिर फुल फ्लैज जंग शुरू हो जाएगी। 4 जंगें जो हैं वो हो चुकी हैं। इस चीज़ को रियलाइज़ नहीं किया और हम हिंदुस्तानी साजिशों को सरफ नज़र करते आ रहे हैं। जब आपने 47 में बंटवारे का फ़ैसला कर लिया, पार्टीशन का फ़ैसला आपने कर लिया, तो उसका बुनियादी असूल ये था कि जो मुस्लिम अक्सरियती इलाके हैं वो पाकिस्तान में आएंगे और जो हिंदू अक्सरियती इलाके हैं वो हिंदुस्तान में जाएंगे। कश्मीर जो है उसकी बुनियादी जो मसला है वो ये है कि आपने इस बुनियादी असूल को, बंटवारे के बुनियादी असूल को नेहरू और पटेल ने वायलेट किया, और जो एक मुस्लिम अक्सरियती इलाका था जो हिंदुस्तान के साथ नहीं रहना चाहता, जहाँ की पॉपुलेशन इंडिया के साथ नहीं रहना चाहती, वो उसको ज़बरदस्ती आपने रखा हुआ है। अब जब आप ज़बरदस्ती कर रहे हैं तो उसके नतीजे में एक मुसलसल 75-80 साल से ये जो रीजन है ये एक मुसलसल आप देखें कि एक ट्रॉमा का शिकार है। रोज़ सर कल कश्मीर में एक अटैक होता है पहलगाम में, 3 बजे ये अटैक होता है और 3:05 पर जो रॉ के रिलेटेड जितने भी अकाउंट्स हैं सोशल मीडिया पे, उस पर जो पहली खबर शाया होती है कि पाकिस्तान ने कश्मीर पे अटैक करवा दिया सिर्फ 5 मिनट के अंदर। उसके बाद 30 मिनट तक इंडियन मीडिया तक ये बात पहुंचती है और वो भी यही कहता है, और 30 से 60 मिनट के अंदर इतनी जल्दी अभी तो इनकी फ़ौज, बाकी जो बैकअप है वो भी नहीं पहुंचा होता, और फिर एक इंटेलिजेंस जैली रिपोर्ट सामने आती है जिसमें वहाँ के जो मंत्री साहब हैं, वहाँ की जो बीजेपी की गवर्नमेंट है वो भी ये वावेला मचाती है कि पाकिस्तान ने ये अटैक कर दिया। और अभी आप देख सकते हैं कि अमेरिकन नायब सदर वहाँ मौजूद हैं, उनकी मौजूदगी के अंदर ये मामला हुआ है, तो इसको किस तरह देख रहे हैं आप? देखिए, पहली बात तो यह है कि इंडिया का जो रद्द अमल आया है ये माजी से मुख्तलिफ नहीं है। हमेशा जब भी ऐसे अटैक्स हुए हैं उन्होंने फौरी तौर के ऊपर पाकिस्तान को ब्लेम किया है और अब भी वो पाकिस्तान को ब्लेम कर रहे हैं। अगर बैकग्राउंड इसका देखा जाए तो इसमें ये इशू ज़रूर है कि देखें ना, इंडिया में इस वक्त एक वॉर मॉन्गरिंग चल रही है। सारा इंडियन मीडिया इस वक्त पाकिस्तान को ब्लेम कर रहा है, और जिस तरह आपने निशानदेही की कि यह मामला 5 मिनट के अंदर ही शुरू हो गया था। अब पाकिस्तान में हम अपने अंदरूनी मसाइल में असल में इतने उलझे हुए हैं कि हम इंडियन जो हालात हैं, पॉलिटिक्स, जो रीजन है और इवन दुनिया, उसको हम देख नहीं रहे। सो पाकिस्तान में इंटरनल डिवीजन, पॉलिटिकल डिवीजन इतनी ज़्यादा है कि हमारा ध्यान उधर नहीं था, वरना अगर हमारा ध्यान उधर होता तो आप देखते कि जो बीजेपी का इस वक्त जो मैनिफेस्टो है इस बार का, जो उनका मंशूर है, उसमें उन्होंने ये वादा किया है अपने लोगों से कि हमने जो पाकिस्तानी कश्मीर है वो हमने वापस लेना है, और कश्मीर के ऊपर उनकी जो आर्टिकल 370 की पॉलिसी है उसको वो एक्सपेंड करना चाहते हैं। सो पाकिस्तान के ऊपर हमला जो है वो नरेंद्र मोदी की हुकूमत का एक स्टेटेड ऑब्जेक्ट बिल्कुल ऐसे, और वो ये करना चाहते हैं।
بدقسمتی سے پاکستان میں ہم نے اس چیز کو ریئلائز نہیں کیا اور ہم ہندوستانی سازشوں کو صرف نظر کرتے آ رہے ہیں. اصل بات تو دیکھیں نا، جو یہ ہے کہ جو جینیسس ہے اس پرابلم کا، جو وجہ ہے وہ تو یہ ہے کہ جب آپ نے 47 میں بٹوارے کا فیصلہ کر لیا، پارٹیشن کا فیصلہ آپ نے کر لیا، تو اس کا بنیادی اصول یہ تھا کہ جو مسلم اکثریتی علاقے ہیں وہ پاکستان میں آئیں گے اور جو ہندو اکثریتی علاقے ہیں وہ ہندوستان میں جائیں گے. کشمیر جو ہے اس کی بنیادی جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اس بنیادی اصول کو، بٹوارے کے بنیادی اصول کو نہرو اور پٹیل نے وائلیٹ کیا، اور جو ایک مسلم اکثریتی علاقہ تھا جو ہندوستان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا، جہاں کی پاپولیشن انڈیا کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، وہ اس کو زبردستی آپ نے رکھا ہوا ہے. اب جب آپ زبردستی کر رہے ہیں تو اس کے نتیجے میں ایک مسلسل 75-80 سال سے یہ جو ریجن ہے یہ ایک مسلسل آپ دیکھیں کہ ایک ٹراما کا شکار ہے. روز ہمیں لگتا ہے کہ آج کچھ ایکٹ ہو جائے گا اور یہاں پہ پھر فل فلیج جنگ شروع ہو جائے گی. 4 جنگیں جو ہیں وہ ہو چکی ہیں اور روزانہ یہاں ٹیررسٹ ایکٹس ہو رہے ہیں، ادھر ہو رہے ہیں. وہ ہندوستان پاکستان پہ الزام لگاتا ہے، پاکستان بلوچستان میں مداخلت ہے، بلوچستان میں جو مداخلت ہے اس انڈیا کی مداخلت کے الزام ہوتا ہے. اب پرابلم یہ ہے کہ جب آپ بنیادی مسئلہ ریزالو کرنے کو تیار نہیں ہیں اور آپ سمپٹمز کو سمجھتے ہیں کہ آپ علاج کر لیں گے تو وہ تو نہیں ہو سکتا. ٹیررزم ظاہر ہے کہ ایک کنڈیمیبل چیز ہے. جب بھی سویلینز کے اوپر حملہ ہوگا، اور اسلام میں اسپیشلی یہ جو اٹیک ہوا ہے، دیکھیں اس کی تو کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے، کیونکہ اسلام تو کہتا ہے کہ ایک بھی انوسینٹ ہیومن لائف کی اگر کوئی لیتا ہے تو وہ پوری انسانیت کا قتل ہے. تو اسلام کا درس تو یہ ہے. تو یہ کہنا کہ آپ مسلمانوں کو علیحدہ کر دیں اور ہندوؤں کو علیحدہ کر کے وہاں پہ گولیاں ماری جائیں، یہ تو ناقابل قبول ہے. اس کی کنڈیمنیشن ہر شخص نے کی ہے، پاکستان کی حکومت نے کی ہے، تمام جو پاکستان کے میڈیا ہے اس پہ لوگوں نے کی ہے. لیکن اگر دوسری طرف سے صرف پاکستان کو ایکیوز کر کے ایک وار مانگرنگ کا ایک ماحول بنایا جائے اور یہ کہا جائے کہ نہیں آپ لازماً اٹیک کریں پاکستان کے اوپر، ظاہر ہے کہ وہ اچھا نہیں جائے گا. یہاں پہ بھی لوگوں نے چوڑیاں تو نہیں پہنی ہوئی نا. یہاں پہ اگر آپ اٹیک کریں گے یا بات کریں گے تو آگے سے جواب ملے گا، اور اس جواب میں پرابلم صرف یہ ہے کہ یہ مذاق تھوڑی ہے، یا ہزاروں لوگوں کی زندگیوں کا سوال ہے. اور ہندوستان کی اس وقت بھارتی حکومت کی جو پالیسی ہے ہندواتا کے اوپر، چونکہ یہ لوگ آئے ہیں تو وہ ایک کوشش کرتے ہیں ہر جگہ کہ وہ اس چیز کو جو ہے فاشزم کی ایک ہوا قائم ہے. اور دوسرا دیکھیں وہ اسرائیل سے متاثر ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ جیسے اسرائیل نے حماس کے اوپر حملے کیے تو اس طرح سے ہم کر سکتے ہیں، ہم بھی کر سکتے ہیں. پاکستان حماس نہیں ہے، پاکستان ایران نہیں ہے، نہ ہی ہم کوئی جو ہے وہ کوئی ہوتی ٹرائبز ہیں کہ جن کے اوپر آپ حملہ کر دیں گے. اٹس اے نیوکلیر کنٹری، اور ہمارے اپنے اختلافات اپنی جگہ ہوں گے، ہمارے مسئلے مسائل اپنی جگہ ہوں گے. لیکن جب پاکستان کی بات آئے گی تو تمام سیاسی جماعتیں، تمام سیاسی قوتیں پاکستان کے جھنڈے کے تلے متحد ہیں اور ہم اپنی فوج کے پیچھے کھڑے ہیں.